ধন্যবাদ। আজকে আমরা এইচডিএম অফিসে আসার কারণ হলো যে আমরা দামছড়াতে নতুন আরডি অফিস এবং এগ্রিকালচার অফিস কনস্ট্রাকশন হওয়ার কিছু বার্তা পেয়েছি, যার জন্য আমরা কিছু খাস লেন নিয়ে আমাদের এসডিএম স্যারের সাথে ডিসকাশন করেছি এবং প্রপার জায়গা বা একটা খাস জায়গার মধ্যে করার জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করেছি এবং একটা সুন্দর মেমোরেন্ডাম জমা দিয়েছি। যে মেমোরেন্ডামে আমরা জায়গা মেনশন করেছি এবং পাবলিক ইন্টারেস্ট কোন জায়গাতে করলে কি ভালো হয় এটার ইন্টারেস্ট পাবলিকের ইন্টারেস্টটা দেখে আমরা ওই লোকেশন চুজ করে ওই আজকের এই মেমোরেন্ডামে সব মেনশন করে দিয়েছি। তো আমরা জানি বিভিন্ন বাধা আমরা ফেস করতে পারি, কিন্তু আমাদের সাথে জনগণ আছে আর জনগণের সাথে আমরা তীব্রমতা আমরা কাজ করে যাব এবং এটাই হলো আমাদের বার্তা। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বারে খাকচাও তিনি র চুমে পা ফাইম সিম ফাইম ওয়া যে মিডিয়া তাকুনো তিনি র চুর এসডিএম অফিসও ফাইমকে দুই তিনটা ডিসি নতুন ফাইনো তিনি আই লগে তো তিনি কয়টেপ ডিস্ট্রিক্ট নি প্রেসিডেন্ট তাকো কুপন আকে তিনি লগে তেফোন তোমরাও আথারো তুমি আর মি তিনি চুং এসডিএম সারবাই মালায়ে কমাসালে হা বুকুনো তুনো জরারে হা চুং কমাসালে মকে বসে তিনি দামসরা এরকাও বাং অফিস দं তাও পার্মানেন্ট জায়গাও गावनि अफिस याको टेम्परारि अफिस आबो देखो फै दं दामसरा द अफिस बांगमो सिबोसिया आबुं तुम पंदा ताव केहा द अफिस प परमानेंट जागा नमा नितुये एसडीएम सर्विस साले हा मुको हामनो रेस्पोंड हा आके ट्रेक हा टोकियो एग्रीकल्चर ऑफिस प नताव सबजना लिंक्स से केहा गेस्ट हाउस से टेम्परारि ब्रा अफिस केतों एतो बसन या गवा केहा फाबनो जायखने क्रुइ फुग्राराव चिने इलाकानि एमएलए फंथो त्रे लाई थानाय एम राव सीएम राव पदे फनो जायखने क्रुइ आरो पंदा तिनु जों तहसिल तुये जागा फुनाय हा 15 कानि जागा खास जागा दं आबरनो जाय खेति बेनो डकुमेन्ट सह खेतिनि एसडीएम सारबाय चुमालाय हा केहा जागाओ एग्रीकल्चर ऑफिस उंथो आरडी ऑफिस उंथो ते जे ऑफिस परमानेंट जागाओ या खमारनो फ केहा जागाओ खेमनो पंदाव जुं जागा नाय तुमो वन वन पंदाव तिनियो मेमोरेंडम केहा एसडीएम सानोरि हा इनके बुफनो आबनो लास्ट हा इके ते आबन ते बुं कामके वेरिफिकेशन केनाय काम खेनाय आरो जागागोनो बुंफो सामंतम पंदाव बुंफो खाकसां हे रिसिभ केहा आरंभ पंदाव आबुन लगे लगे त्रेफुन चुंको मासाले चिनि दामसरा ब्लॉक निसियो बांगमा चिनि ब्लॉक रेशन कार्ड क्रोय ते डकुमेंट क्रोय आबरनो फनो बुं वेक दिन निसियो नायो बुगिन स्टाफ न दामसरा ब्लॉक निसो ते ब्लॉक निसो रेंगे रो एसडीएम मीटिंग खेराने आबुन परेखे चिनि दामसरा इलाकाव बुं केहा डेट फिक्स किए 20 कां 10 तारिख निसियो रेशन कार्ड ता खेन मारो आके त्रे डकुमेंट क्रुइन मारो न खेन पंदाव एसटीपीआरटीसी उंथो फैमिली रो फंथो जारा कुइरो स्पेशली रेशन कार्ड क्रुइन पंदा चु रिक्वेस्ट केनि बुं दाइ फ्रि दोय न बोताल लिंसियो रेशन कार्ड कुइरो न मुं काया खरो न कारे म पंदाव शिविर खेन हिए काउरि आरो म ये एसटीएम सानबारे खाकसम हामबाय माय फयो आंबे जतो चिनि एलाकानि उलगरनो कमाक्सा यो नाव डकुमेन्ट जायके तिंदि बिसकां फाइनाय सम ये शिविर उनखे नाव रेशन कार्ड कुइरो खेमे न पंदाव जायतोनो पंदाव न काउक्सा यो खाकसा हाबसो त्रिपुरानि फाथाराव थांगे लेखा स्टमचुया तनाय रंबो ए बारिखे कक माकाम खुपर काम तुइ बिए फाहा डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु आबखे कमाहिंगा हिंके डायना ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बेंगलुरु एडमिशन लानि चों तनाय रंबोले एडमिशन फी फ्री यांगनाय रांखावा पो रिनाय नयाके एडमिशन लामायनाय फ्री खिये हॉस्टेल फी महासो तालबै 4000 साइसिब्रय आरे खबा 4000 तालबै मारिनाय आबुनि खुया महापो मारिया अंगनाय कॉलेज नि फी फो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप by no onai limited seat class 10 pass by class 12 pass on ibo ye bo Dyna Group of Institution Bengaluru course no modoke GNM nursing BSc nursing